नमस्कार मु नमस्कार मु विश्व महापात्र प्रथम आपण मानक प्रथम गोटे गोटे ताली हो जाऊ कि मोबाइल जुगरे मल्टीप्लेक्स जुगरे भी आपण माने बही खंडे खंडे पढ़िया पसंद करूछंती सेटा ही होय तो आमर भविष्य भाषार समस्त डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड रो आछंती किंतु समस्तंकर गोटे कॉमन इंटरेस्ट होची बही जोड़ा आम मानक एकाठी करूची बही विषय बहुत गुड़ाए कथा कहले विश्व भाई तो बहुत बढ़िया कहले तो मु मोर किसी निर्दिष्ट पसंद बही ना कहीं मते गोटे बही गोटे बही 10टा गप अच्छी जदि गोटे कहानी मते भल लगे ना सेटा मो भल बही आ से राइटर मोर पसंद राइटर बनी जाती समस्त तो आरंभ जन्मभामु जमी भाई कहले कि आम समस्त आरंभ जन्मभामु जन्मभामु ही फाउंडेशन आम मानकर तापरे जिते बड़ हो मोर तो पढ़ला बेले मु बुक फेयर को जाए किंतु जेहेतु मोर बापा स्कूल बेलू चली जाते तो मुझे किणी पारे बही तो सब मोर गोटे इच्छा थाए जे बड़ हेले गोटे भल चाकरीटे करी आ जहाँ इच्छा से जेते टंकार इच्छा मुझे बही किणी हूँ तो आज कर निजक भी भारी खुशी लगे जहाँ मुझे बही आज कि बही पढ़ी पार्छ मो घर में जी बही थी 50% बही पढ़ी 50% बही पढ़ी नी कि मत बही कि भल लगे बही जो रंकुणा कहते हुए तो आपण जड़े किए लेखु अथवा न लेखु प्रथम समस्त जन पाठक पाठकटी है जड़े लेखक बने किसी भी हमें हमें कि प्रथम पाठक जदि किए जड़े पाठक नुहति हे तो लेखा भी लिखिपारे दिने मत कि प्रभावित मु बहुत सब राइटर मत भल लगती जमती कि अजय सागर नाबालक पढ़ी मुझे कांदी राति आप समस्त जानते जो मत जानी जानते नीलज्योत्स्नार मु गोटे ऑब्सेस्ड फैन नीलज्योत्स्ना बहिर आप पढ़ी ना जानी नीलज्योत्स्ना जो पढ़ी से दिन जो राति स्टार्ट कली सका सारी 300-350 पृष्ठार बही प्रोबाब्ली सका मुझे सारी पारे से बही छुट्टी नेली छुट्टी नहीं कि से बहीटा को मुझे सारे आ राति 2टा बेलू मुझे लिटराली कांदुली से बही तुम जो कहल नारीर जंत्रणा गोटे नारी को प्रकार सैक्रिफाइस करि पारे हुए तो तुम से बही पाइब जदि पढ़न पढ़ इंदिरा दास नीलज्योत्स्ना 2015 मसीहार बही किंतु एते प्रोग्रेसिव चिंताधारा सेठी झीटी ता निज पीस माउसी पो भाई को प्रेम करूथो हुए तो आजिका समाज रे भी कहीं सेटा को लिखि परिबेनी सेते साहस करिक एते सुंदर बही जंत्रारूढ़ पढ़ी मु दीर्घश्वास भी मारुली कि कौन लिखिं कर जंत्रारूढ़ सहदेव साहूर हेड ऑफिस गौरहरि दास गोटे गप पढ़ी किन्नर गोटे संकलन अच्छी सरोज बलकर से पुओटीर बाहागर ठीक हो पार बाहागर जो ठीक हो पार सी सब आसतु सी रोतु भुवनेश्वर तो प्रस्ताव देखा थे गोटे प्रस्ताव ठीक हम से घर को जीव बाहा तार बाहागर ठीक रोषिया कम करूँ भुवनेश्वर तो जो बाहागर ठीक हो पार समस्त कहते के बाहू के बयस गला समस्त पचारती के बाहू ताकू भी पचारती तो तार गोटे सांग गाँव रोहत कह जे तो गोटे झील ठीक कर देची तू पैसा पठा आम जा देखापी मुझे देखा फाइनाल करदेवी तो ये पैसा पैसा पठा रोषिया लोक के पैसा तथा पठेब बाहागर बाहा को जीव ठीक बाहागर ठीक है तुम आस ये बाहागर जीव बाहागर पूर्व दिन से झीटी तार से सांग सांगे पढ़ेब तो पुओटी एपटे कहीदे आसी बाहा जाऊँ गाँव को से कौन कर जानी शुणी हाथ में नेल पॉलिश लगे गोड़े अलता लगे तार भुवनेश्वर पलि आस ताकि समझ कहीं क्वेश्चन करेनि तू बाहर कि नहीं मैंने एत चमत्कार गप मैंने कहला मोर गुजबम्स आसुचे माने तो जिनस हूँ तुम्हें जिते बड़े जंत्रणा रहिबो मते फील हुए देवदास सोट्रा मु देवदास सोट्रा गोटे ऑब्सेस्ड फैन इवन मोर से जो पेन इन छापिला साबालिका बड़े से देवदास सोट्रा को मु डेडिकेट करतली देवदास सोट्रा को भारी प्रेम कर मु जानि कहीं
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେବଦାସ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବେ ମେ ବି ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ଲେଖା ନା ଏତେ ସହଜ ଲେଖା, ଆଉ ସେ ଯୋଉ କଳ୍ପନା କରିଥିବେ ଯେମିତି କି ବିଛଣାଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଜଗର ପରିକା ଗୋଡେଇ ହେଇ ପଡିଛି, ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାରିଜନ ଲେଖା ଗୁଡାକ ମାନେ ଚମତ୍କାର ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ସହଜ। ଆଉ ସେଇ ସହଜ ଲେଖା ଲାଗି ହୁଏତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଧେ ପଢିଥିଲି ଅମୃତ ଫଳ ଅମର ଦାସଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ହେଇଗଲି। ଚୁମ୍ବନ ବହି ଗୋଟେ ଥିଲା ଲାଲ ମାଛ ଚୁମ୍ବନ, ବଡ ହାତୀ ସଜଗର, ଆଉ ଏତେ ସହଜ ଭାଷାରେ ଜଣେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଲେଖି ପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲି। ମାରିବାର 5ଟି ଉପାୟ। ତେଣୁ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତମେ କଡା ପାନ ଖାଅ? ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ କହିଲେ ନାଇଁ। 15 ବର୍ଷ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ। ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର? ନା ନାଇଁ। ନା ତମେ କଣ କବିତା ଲେଖିବ? ହେଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କବିଟିଏ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଖାଇକି ଧୋକା ଖାଇନ, ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରେମରେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା, ସେଇ ଦୁଃଖଟା ଦେଖାଯିବନି। ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯଦି ଦେଖା ନଗଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବନି। ଆଉ ତେଣୁ ହୁଏତ ସବୁ କବି ଅବା ସବୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ପ୍ରେମ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, ଅବସେସ୍ଡ ହେଇଯାଅ କୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଅ, ତାପରେ ଦେଖ କେମିତି କବିତା ବାହାରିବ। ତ ସେଭଳି ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଗପି ପାରୁନି। ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଯୋଉ ଏଇ ବହିଟା ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରେଟ ବହି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପସନ୍ଦର ବହି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଜଣେ। ହଁ ହଁ, ସିଏ ତ ଦେଶ କାଳ କଥା। ଇଏ ବି ସେମିତି ସହଜ ଭାଷାରେ ଲେଖନ୍ତି, ଏମିତି ଭାଷା ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାଷା ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ପୁରା ଟଚ୍ କରିବ, ଯୋଉଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। କବିତାଟି ହେଲା ତୋତେ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କବିତା। ମଇ ମାସର ଖରା ବେଳଟାରେ ଥରେ ମୋ ହାତରୁ ଟାଣି ନେଇ ତୋ ବେକ ମୂଳରୁ ଗମ ଗମ ବହୁଥିବା ଝାଳ ପୋଛିଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ସେ ରୁମାଲକୁ ଥରେ ବି ଧୋଇନି। ଜାଣେ ଜାଣେ ତୋ ହଳଦୀ ମଖା ଦେହର ଝାଳ ଗନ୍ଧ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ଜାଣେ ତୋ ହଳଦୀ ମଖା ଦେହର ଝାଳ ଗନ୍ଧ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ତୁ ଅଛୁ ଚାରି ଚଉତା ହୋଇ, ଅଛି ବି ଗୋଟେ ସୁନସାନ ନିରୀହ ଦ୍ୱିପହର। ସେଇ ଶସ୍ତା ଡଟ୍ ପେନ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଚିଜ ଭଳି ସମ୍ପାଦି ରଖିଛି ମୁଁ, ଯାହାର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ କାମୁଡି ଧରିଥିଲୁ ତୁ, ଯାହାର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ କାମୁଡି ଧରିଥିଲୁ ତୁ ତୋର 2 ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ। ଜାଣେ ଜାଣେ ତୋ ଓଠର ଓଦା ଓଦା ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ଜାଣେ ତୋ ଓଠର ଓଦା ଓଦା ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ, ତୋ ଦାନ୍ତର ହାଲୁକା ଦାଗ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ରହିଛି ତା ଦେହରେ। ସେ ଡଟ୍ ପେନ୍ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଦରଜ ହେଇ ଏବେ ବି ପଡିଛି ମୋ ବହି ଥାକରେ। ବହି ଭିତରର ଫୁଲଟିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଛୁଁ ନାହିଁ ଭୟରେ, ବହି ଭିତରର ଫୁଲଟିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଛୁଁ ନାହିଁ ଭୟରେ, ଏତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଛୁଇଁଦେଲେ କାଳେ ପାଖୁଡା ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଝଡିଯିବ ସେ ବହି ଭିତରେ। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଏକ କୋଣରେ ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ତୁ ବି କଣ ଏମିତି ଚାପି ହୋଇ ରହିବୁ? ତୁ ବି କଣ ମୋ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ? ମନେ ଅଛି ତୁ ତୋର ଚୁଟି କେରାଏ ପଠେଇଥିଲୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଚିଠି ଭିତରେ। ତୋରି କବିତା ବହି ଭିତରେ ତୁ ମତେ ନେଇ ଲେଖିଥିବା କବିତା ପୃଷ୍ଠାରେ ନେଇ ସାଇତିଛି ସେଇ ଚୁଟି ଗୁରାକ। ତୋର ଚିଠି ସବୁ ନେଇ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି ଏମିତି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ପାଉନି। ସେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଇଁଲେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଛୁଉଁଛି କେଉଁ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେହକୁ। ସେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଇଁଲେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଛୁଉଁଛି କେଉଁ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେହକୁ। ଏବେ ଦାଉ ସାଧିଲାଣି ଏ ଦେହ, ଏବେ ଦାଉ ସାଧିଲାଣି ଏ ଦେହ, ମୋର ଆଉ କିଛି କଥା ମନେ ବି ରହୁନି ଠିକରେ। ତୋର ପ୍ରିୟ କଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି
ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ଘୁରି ବୁଲେ ତୋ ସହରରେ। ତୋର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗର ତୋ ପ୍ରିୟ କଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ଘୁରି ବୁଲେ ତୋ ସହରରେ। ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଳିଲାଣି ଜୀବନ ମତେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଳିଲାଣି ଜୀବନ ମତେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ହାହାକାର ଭିତରେ କେଉଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାପର ବାସ୍ନା ଭଳି ଖାଲି ତୁ ଏମିତି ମନେ ପଡୁଥା ମୋର ମଝିରେ ମଝିରେ।